makuri man. Pwede anuhin lang natin, ma'am. Dibayin lang to. Ano lang. Ay ko, hirap naman. Kasi, okay, sino na may sarap pa ng luto. Masarap siguro dyan, may gata. Iyan, kinakain na yan. Yung nahulog. Natanggal mo. That one? Ay, may gusto eh. Ano? So taste like? Nothing. Alang lasa. Atong dyan yung bukon, ma'am. My love, here na. Ay, laki pala. Pera mang iyong ano. Gonna try that. I'm not. Ikim, ate. Bakit? Party. You gotta try it. Ma'am, naitunok ha. Naitunok na itong gunitanan. May Yes? Para may buhangin. Yeah. What does it taste like? Dagat. Very helpful. Try. Saan yung... Ito, tinik lang. Nakuha mo na. Ay, ano na. Pero masarap yan, lagyan pa ng gata. Ayun, sausaw sa suka. Sus. Try nga. I wanna try Na, this. may suka. Ito kami, magtilyo. Ang sabi. Kaya ako na lang kung anong daan. I-break mo na yung tanan. Ako na kung anong daan. Kaman. Sige. Oh, go. Like if you had steamed alimango, this is just more solid yung laman. May buhangin na. Try it na. Para lang siyang ano. Tatay, para lang siyang suso. I love. Tuloy na kami kumain. Parang balot. You don't look at it, you just nyam. So ano? Ay, man. Have you had balot? Have you had balot? Oh my God. I haven't tried balot. Why? Something's looking better, babe. Oh my God, tulog na ako. Yay! Third beach of the year. More to come. Commemorating Lola. And celebrating her life by going to the beach. No. Ganda ko. Oh, it's two. Oh my God. Are they mating? They're pretty. Okay. Yay! Yay! Para unya ba, pangaon na mo. They have a nice, if you want to borrow. Oh, I want to magigamit na ito. Adto. Adiman? May ada? That's pay daddy.
Okay, thank you. Very good. Bring it down now. Ibutang na lang didi. Didi. Ngayon, pwede man dugagan na dito. Ano. Ay, may da dito ko da ko nga uring mo. I-push mo nga din. Adi. Itulak mo pa ano dito, sayang. Tagpira, ano ko, ano? Tagpira man ito. 40. Mahal. Okay, mahal. Mas mahal pero mani. Tourism. Medium. Yan ano, pinakabarato 25 plus 40 tapos 50. Wow. Ano na siya actually. Chicken na. Every drop of it. Maluluto kaya? Gata na yan. Hindi. Gata, oo. Eh, mamaya, pagkatapos ng pork, hindi pa naman natin tatanggalin. Mix. Mix. Ito, yan. Mikos daw. Baka dahil Natandaan mainit. ko. Bigla akong nagno-nosebleed noon. Bata pa ako. Si Gina. Ay, si Ella. Noon. Noon. Pero sa... Kinausap ng Bisaya. Baligtad. Harapan. Baligtad ano yung English. Bisaya. Pag Didi man. Dili man ko kumaon. Ayan na yung laman lumabas. Mikos. Kare-kare yan. Yung ba yun? Kare. Para plastic. Ano, tumbler. Hindi kasi nung kumain kami. Bagal lilo.